ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉଛେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ଆର୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଯେନ୍ ଖାତା ଖୋଲିଛେ ବୋଇଲେ ତାକେ ଆର୍ କିଛି ଜିନିଷ୍ କମି ନାଇଁ ନ ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ତା ବୋଇଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତ୍କି ବି ସ୍କିମ୍ର ପଇସା ତ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଆସୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠବା ଇନେ ବାକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାଣା ପଇସା ନାଇଁ ଆସା ବୋଲିକରି, ତ ବାକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ପଇସା ଆସୁଛେ। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ ବୋଇଲେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍କେ ଆର୍ ଯିବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକା ଆରାମସେ ଆପଣ ଯେନ୍ତାକି ସୁକନ୍ୟା ପଇସା ହଉ, ପିପିଏଫ୍ର ପଇସା ହଉ, ତାପରେ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍.ଡି. ପଇସା ହଉ, ଏଫ୍.ଡି. ପଇସା ହଉ, ଏନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତ୍କି ବି ସ୍କିମ୍ ନେଇ ଅଛେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ସବୁ ସ୍କିମ୍ର ପଇସା ଆପଣ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ବାନ୍ଧି ପାରବେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍କେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆର୍ ମୋର এই ভিডিও যদি পোস্ট মাস্টরকে দেখাই দৌছন বলতো আজ্ঞা নেই কহে না মুই আপনাকে বসিকর আপনাকে সর্দা হবার মুড়িয়া গোটে গ্যারেন্টি আপনাকে মারবা আজ্ঞা পোস্ট মাস্টর। তো আসন মুই বতাই দৌছন স্টেপ বাই স্টেপ। আউ গোটে কথা মনে রখন আজ্ঞা, পোস্ট অফিসରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାତା ଅଛେ ବୋଇଲେ ଆପଣକେ ଯେତ୍କି ବି ସ୍କିମ୍ ନେଇ ଅଛେ କେଁ ଇ ଯେନ୍ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତ ହଉଛେ ଆରାମସେ ପଇସା ପାଉଛନ୍। ଆର୍ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଖାତା ଏବେ ପତେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ନେଇ ଖୋଲବା ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆପଣକେ 200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍, ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ କାଣା ଲାଗୁଛେ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ କିଛି ଲାଗବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛେ ବୋଲେ ଦେବେ, ଆଉ କିଛି କରବାର ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଯଦି ଅଛେ ବୋଲେ ଆରାମସେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଖାତା ଖୋଲି ପାରବେ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ନାଇଁ ନା ବୋଲେ ବି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଖାତା ଖୋଲି ପାରବେ। ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ଦିଗରେ ଖାତା ଖୋଲୁଛନ୍ ବୋଲେ ଆରାମସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ କି ନାଇଁ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ ବେନିଫିଟ୍ କାଣା, ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେନ ଭାତା ପଇସା ଆପଣକେ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଯାଉଛନ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ବହୁତ ଧୁରିଆ, ତାପରେ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ ପଇସା ନାଇଁ ଉଠଉଛେ, ଆଙ୍ଖ ସ୍କାନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ନାଇଁ ଉଠୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ନେ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ ବୋଲେ ପୋଷ୍ଟାଲକେ ଯାଇକରି ଆପଣ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକରି ବି ପଇସା ୱିଡ୍ରାଲ୍ କରିପାରବେ। ଏତ୍କି ସୁବିଧା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛେ ଆପଣ ଘରେ ବସିକ ଯେତ୍କି ସୁକନ୍ୟା ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ ସବୁ ସ୍କିମ୍ର ପଇସା ଆପଣ ନିଜେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରବେ। আসন মুই বতে যাচ্ছি মোবাইল ব্যাঙ্কিং কেনতা আপনার নিজে ঘরে বসিকি সুকন্যা ঠানু যেতকি বি স্কিম নেই রয়েছে কে সবু স্কিম্র পয়সা আপনার নিজের মোবাইল নে করিপারবে। আপনার মোবাইলর পহলা প্লে স্টোরকে ইনে আসবে। প্লে স্টোরকে আসলা পরে ইনে লেখা হয়েছে সর্চ করবে। পুরা সহজ অছে, গোটে থর এই ভিডিও দেখি দৌছন বলে আর অলগা ভিডিও আপনাকে আর দেখবার নাই পড়ে না, জানছন কি নাই। তো ইনে লিখবে আইপিপিবি, হেতকি লেখকর আপনার মানে এটা সর্চ করবে, আইপিবি লেখকর সর্চ করে দিন। তো সর্চ কলা পরে ইনে গোটে এন্তা আসবা, জানছন কি নাই, আইপিবি মোবাইল ব্যাঙ্কিং লেখবা। তো এটাকে ইনস্টল করদেবে। বহুত সহজ আছে, কিছু টেনশন না না। গোটে ছোটিয়া ছুয়া গোটে দেখলে বি আরামসে মোর এই ভিডিওকে জানি পারবা, জানছন কি নাই। কিন্তু ধ্যান দিথন টিকে বি যদি আপন ভুল ভটকা করে দৌছন বলে টোটাল আপনার রিজেক্ট হয়ে যা। তো সেলাই টিকে ধ্যান দিকর দেখুন আর শিখন গোটে জিনিসটা ওপন অপশনে ওপন করদেবে, আরামসে এটা ওপন হয়ে যা। তো ওপন হয়ে সারা পরে দেখুন আমি এটা সিলেক্ট করদেমা। যেতকি বি परमिशन नहीं मागुथिबा सबके एलाउ करदेबे, এটা বি এলাউ করদেবে। এলাউ করদেকে টিকে ওয়েট করবে। ওয়েট কলা পরে আপনার আসিযা এটা আপনার মোবাইল ব্যাঙ্কিং দেখুন লেখা হয়েছে লগ ইন লেখা হয়েছে। তো ইনে আপনার লগ ইন সিলেক্ট করবে, তারপরে এলাউ অপশন দিচ্ছে, এলাউ অপশন সিলেক্ট করবে। তো মনে রাখুন আপনার আইপিবি খাতা খোলা বেলে যেন অ্যাকাউন্ট নিয়ে দিলে যেন মোবাইল নম্বর লিঙ্ক করলে সে মোবাইলে সে সিমটা লাগিথিবা কথা। তারপরে আপনার আই অ্যাকসেপ্ট সিলেক্ট করবে, টিম এন্ড কন্ট্রোল স্টার্ট এসএমএস ভেরিফিকেশন ইনে আপনার সিলেক্ট করদেবে। তারপর এটা ওকে অপশন ওকে করবে আজ্ঞা। দেখুন ওকে অপশনে ওকে করদেমা। ওকে করদেলা পরে দেখুন ইনে দেখা হচ্ছে এলাউ অপশন সিলেক্ট করা হয়েছে। তো আপনাকে ওয়েট করলে কহবা ইভলিয়া এসএমএস যা যেটা কি ব্যাঙ্কে গলা পরে ব্যাঙ্কর গোটে থর আপনার ভেরিফাই হয়ে যা। ইনে আপনাকে লেখা হচ্ছে দেখুন কস্টমর অ্যাকাউন্ট নম্বর, কস্টমর আইডি লেখা হচ্ছে। তো এটা পহলা কস্টমর অ্যাকাউন্ট নম্বর বলে কাଣା মুই কই দউছেন দেখুন। আপনার পাখে সমস্ত পাখে আইপিবি অ্যাকাউন্ট থিবা, আইপিবি অ্যাকাউন্ট থিলা বেলে দেখুন ইভলিয়া কার্ড থিবা। উপরে লেখা হচ্ছে নেম যেটা কি অ্যাকাউন্ট নম্বর লেখা হচ্ছে দেখুন। তারপরে তলে লেখা হচ্ছে সিআইপি নম্বর, সিআইপি নম্বর হচ্ছে আপনার কস্টমর আইডি নম্বর। মনে রাখুন পহলা অ্যাকাউন্ট নম্বর আপনার এন্তা এটিএম কার্ড থিবা সে এটিএম কার্ড বাটা দেখি দিন, সেনে উপরে লেখা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট নম্বর। আর তলে যেন সিআইপি নম্বর লেখা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার কস্টমর আইডি নম্বর আজ্ঞা, মনে রাখুন। তারপরে আপনার অ্যাকাউন্ট নম্বর দেবে, কস্টমর আইডি নম্বর দেবে, নিজের জন্ম তারিখে যেনতা লা নাকি আপনার সে জন্ম তারিখটা ইনে ভর দেবে আর ওকে অপশন ওকে করে দেবে আজ্ঞা। ভরি দিয়ে সারা পরে ইনে লেখা হয়েছে রেজিস্টর লেখা হয়েছে, এই রেজিস্টর নে আপনার মানে ওকে অপশনে ওকে করে দেবে আজ্ঞা। তারপরে আপনাকে কହୁছে নিউ এমপিন, মানে আপনার হিসাবে গোটে এমপিন গোটে বনাবে 4টা অক্ষর গোটে এমপিন মানে আপনার সিক্ୟୁରିଟି লাগি। তো নিজে যেমন আমি এটিএম পিন কার্ড বনাসু পিন বনাসু ঠিক সে এটা গোটে নূয়াটা গোটে পিন কোড গোটে বনাই দেবে। এটা উপরে বি যেটা দেবে তলে বি যেটা দেবে। তারপরে এটা ওকে সেট এমপিন অপশন সিলেক্ট করে দেবে। কলা পরে দেখুন
इने आपन के पचराबा इटा जेनटा कि आपन जन्म केने हिचन बोली पचराबा तार आंसर तो जेने जन्म हिचन से जन्म गाँटा इने लिखिदम तो पहला कर आपन मान जेतेबेले रजिस्ट्रेशन करूछन आपन के केतेटा प्रश्न पचराबा आपन जन्म केने हिचन से जन्म होला गाँर ना लिखिदेबे आपन स्कूल केने पढिचन से पहला सीजन स्कूल रे पढिथे स्कूल रा ना लिखिदेबे आपन सांग रो फेवरेट सांग के बोली पचरोचे सेडा लिखिदेबे आपन मन इच्छा लिखिदेबे तापर आपन फेवरेट टीचर केन थिला बोली पचरोचे एतकी सब भर देबे तापर सबमिट ऑप्शन रे सबमिट कर देबे सबमिट कर दिकर ओके जेतेबेले आपन ओके मारुचन आपन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हिजिबा तो एंता हिसाब आपन मान देखि देबे तापरे इटा आपन के लॉगिन ऑप्शन दोचे लॉगिन कर देबे लॉगिन कला बेले आपन माने जेन पासवर्ड टा बनेथिले एमपिन टा तो से एमपिन के इने भर देबे आज्ञा तापरे देखोन इने आपन सब डिटेल देखबा आपन ना देखबा आपन बैलेंस देखबा ले चाहउचन बोले ने क्लिक करबा आपन बैलेंस देखि पारबे आपन मिनी स्टेटमेंट जानबा ले चाहउचन बोले मिनी स्टेटमेंट भी देखि पारबे देखोन म मिनी स्टेटमेंट चेक कर दोचे ने देखोन इडा हला मिनी स्टेटमेंट जेतकी भी गवर्नमेंट रो पैसा ने गे सब तीर पैसा इने एसिया मिनी स्टेटमेंट देखि पारबो देखोन हमर एचपी गैस रो जेन सब्सिडी पैसा 300 टका जेनटा आइथिला तो 300 टका सब्सिडी पैसा बेचे सुभद्रा पैसा पीएम किसान पैसा सीएम किसान रो पैसा माने जे गवर्नमेंट रो जेतकी भी पैसा होचे सब पोस्टर रे पले होचे तो आपन ई भलिया करि पारबे आज्ञा तो निजर हिसाबे जेन जेन तो सब डिटेल सब देखि पारबे क्लास विड्रॉल काना होचे सब डिटेल टाइ ना आपन ट्रांजैक्शन सब डिटेल टाइ इने गुडे गुडे देखि पारबे आज्ञा तो एटा गोटे गला जानले जे आपन मन आईपीबी अकाउंट खुलबाटा एबे आसन जानमा आमे अलगा अलगा सर्विस पाबा लागि देखोन इने काई करबे ना तलके तल स्क्रॉल करो माय सर्विस लेखा हिचे तो पोस्ट ऑफिस इने आपन सिलेक्ट करबे देखोन इने जेते बेले सिलेक्ट करूचन आपन के केन केन सुविधा देखोन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट तो आपन चाहले अलगा लोक सेविंग अकाउंट के भी पैसा पठे पारबे तापर आपन माने पोस्ट ऑफिस रे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जदी करिचन बोले इने आपन क्लिक करियो से पोस्टल रो लाइफ इंश्योरेंस रो अकाउंट नंबर दिकर आपन पेमेंट करि पारबे तापर रिक्वायरमेंट जेन डिपोजिट रहउचे माने आपन आरडी स्कीम आज्ञा आरडी स्कीम जदी करिचन बोले इने करि पारबे तापर आपन माने पब्लिक प्रोवाइड फंड जेंडा कि हम वीडियो भी बनेचे आपन घरे जदी छुआ अच्छे आ पब्लिक प्रोवाइड फंड जदी करबा लागि चाहउचन बोले हमर चैनल रे वीडियो तले लिंक अच्छे जे देखि देबे तो पब्लिक प्रोवाइड फंड रे जदी आपन मन पेमेंट करबा लागि चाहउचन बोले इने करि पारबे तो बेसिकली हमर गां मन के पोस्ट ऑफिस रे सुकन्या समृद्धि योजनाटा बेसी खुलिचन तो ई जेन सुकन्या समृद्धि योजनार पैसाटा आपन माने इने पेमेंट करि पारबे तो इने सिलेक्ट करबे अकाउंट नंबर देबे तापरे डीओ जेन कस्टमर आईडी नंबर टीम एंड कंडीशन ओके करबे आ तले अच्छे कंटिन्यू ऑप्शन सेलेक्ट करके आपन माने पेमेंट करि पारबे आज्ञा तापर लोन भी आपन मान डिपोजिट करि पारबे माने गवर्नमेंट रो जेतकी भी आपन पोस्ट ऑफिस जेतकी सब सुविधा ने अछि ई गोटे मोबाइल बैंकिंग रे ही आपन करि पारबे देखन आउ काना सुविधा पाउछन मु कहि दोछ आपन के पहला देखन अदर बैंकिंग रे आपन काना दिचे देखन अदर बैंकिंग रे देखले जेंटा कि आपन अलग अलग जिनिस मन देखि पारबे तापर देखन इने आपन के दिचे मोर रे आपन काना दे पाबे देखन आपन चाहले फंड ट्रांसफर स्कैन पे ट्रांसफर यूजन माने जेते जिनिस दिचे आपन के मूड खराब आगे एतकी सुविधा पाबे आर कोनोसी जगह भी आपन एतकी सुविधा माने नै पे पारन तो आर गुडे कथा जानछन कि नै आपन मोबाइल रिचार्ज भी करि पारबे इने देखन पे बिल को दोचन आपन पोस्ट ऑफिस सर्विस डेबिट कार्ड अप्लाई करि पारबे तापर सर्विस अच्छे ऑल अकाउंट जानि पारबे अकाउंट के लॉक भी करि पारबे लोन जानि पारबे आउ गुडे बड़ कथा देखन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जदी करबा लागि चाहउचन बोले इने आपन सिलेक्ट करबे देखन इने गुडे कोले भी हि जिबा आज्ञा तापर इने जेने कि इ कहा जिचे जेन माने इडा ऑलरेडी हमर माटा करूछन तनो को तांगडा नहीं पारुचे 18 वर्ष रु 50 वर्ष जेन भितरे अछन से माने मोबाइल माध्यम रे से माने आईपीबी अकाउंट रे करि पारबे आज्ञा तो इटा गला जानलो आर गुडे देखो हम आपन कहि दोचे आर भी आपन माने इने गुडे सुविधा दिचे देखन आपन किछि भी जदी अपडेट करबा लागि चाहउछन बोले सर्विस ने सिलेक्ट करबे तापर देखन मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करबे नॉमिनी डिटेल चेंज करि पारबे आपन पैन कार्ड डिटेल चेंज करि पारबे आधार शेयरिंग करि पारबे ईमेल आईडी अपडेट करि पारबे तापर अपडेट स्टेटमेंट करि पारबे रिक्वेस्ट कंप्लेन करि पारबे फीडबैक करि पारबे डॉक्यूमेंट अपलोड करि पारबे माने सब जिनिसटा इने आपन सब पे पारबे आ कोनोसी जगह रे आपन नै पे पारन एतकी सुविधा इने जेंटा कि आपन इने देखबा के मिलु छै आज्ञा तो आपन मान जदी रिचार्ज करबा ले चाहउछन रिचार्ज करि पारबे तापर डीटीएच बिल गैस बिल लाइट बिल वाटर बिल क्रेडिट कार्ड बिल आपन माने प्रत्येक जिनिसटा आपन इने सब सुविधा पाइबार माने गुटे जिनिस कोले आपन गुटे थोर लॉगिन करन आ रजिस्ट्रेशन कर दियन आपन देखन केते गुडे सुविधा पाउछन अलगा कोनोसी जगह रे एतकी गुडे सुविधा नै पे पारन तो ए कथा मन रखितन तो आशा करछे वीडियोटी आपन के निहाती बारे भल लागितिबा जदि आपन माने पोस्ट ऑफिस रे खाता खोलिचन बोले निहाती भाबरे आपन माने मते कमेंट करन आ तार संग संग आपन माने ई भलिया आप लोड करिचन कि निहाती हमर कमेंट सेक्शन रे जनाबे आ ई वीडियो के जतकी पारछन सेतकी निजर संग साथी मन के शेयर कर दियन समस्त जानि पारबे।